अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदेद नाज़रीन। आज हम बात करेंगे इलेक्शन 2024 जो कि कल 8 फरवरी को मुकम्मल हुआ। ये प्रोसेस जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, क्या सराहियाँ हो रही थी, मुल्क के अंदर खून खराबा हो सकता है, जो कौमी सलामती के मामलात हैं वो ख़राब हो सकते हैं, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्रेडिट देता हूँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को, ख़ास तौर पे जिन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल को पूरे पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल में रखा। और पाकिस्तान में इक्का दुक्का कुछ वाक़यात हुए हैं, यानी कि ये तो इलेक्शंस का एक मामूल होते हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा सानिया रूनमा नहीं हुआ। और इसी इलेक्शन के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है, अभी जो हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, अभी तक इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं वो आ रहे हैं। ये एक सवालिया निशान भी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ख़ास तौर पे इतना डिले करना, जहाँ पे 24-25 घंटे से ऊपर टाइम गुजर चुका है, लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने एक विक्ट्री स्पीच का जो है ना वो ऐलान किया हुआ था, कहा जा रहा है कि वो उन्होंने वहाँ से मॉडल टाउन में कल रात ही वहाँ से वो रवाना हो गए जाती उम्रा की तरफ, और विक्ट्री स्पीच नहीं की। और इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया है तमाम सियासी पार्टियों को, और ख़ास तौर पे नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, JUI और दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको ये सरप्राइज़ दिया है कि आवाम की राय क्या है, आवाम क्या सोचती है। आवाम की राय आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जाना, ख़ास तौर पे एक सियासी पार्टी जिसके कैद को आपने ऑलरेडी उसे वो इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया था, उसको सज़ा भी सुना दी गई, उसके जो ज़्यादातर जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो उसी सियासी जमात के हमायत याफ्ता थे। उन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी सीटें निकाली, 70+ अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे हैं, इससे ज़्यादा वो सीटें ले चुके हैं। और उसी के साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो इस वक्त 41-42 के ऊपर जो है ना वो लीड करी, और इसी तरीके से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये 34 के ऊपर है, और जमीयत उलमा इस्लाम वो ग़ालिबन 4 सीटें उसमें हैं, और जमात इस्लामी और बाकी दीगर जितनी जमातें हैं उनकी भी कुछ 1-1 या 2-2 सीटें इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अभी तक जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हुआ। रिज़ल्ट अभी तक कंप्लीट, इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट आपके मुकम्मल नहीं हुए। रिज़ल्ट आ रहे हैं, उसके बाद देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वफाक की हुकूमत है वो कौन सी जमात बनाने जा रही है। जिस तरीके से अभी जो इलेक्शन के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं, इससे ये महसूस हो रहा है कि कोई एक जमात भी वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, उसको इल्हाक करना पड़ेगा किसी दूसरी जमात के साथ। ख़ास तौर पे जब हम नून लीग की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको साथ मिलाना पड़ेगा, या पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करना पड़ेगा। लेकिन ये देखते हैं कि जो ही इलेक्शन के रिज़ल्ट मुकम्मल होते हैं, कौन सी जमात कितने ज़्यादा जो है ना वो सीटें निकालती है और ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सियासी बड़े हरीफ हैं, ख़ास तौर पर जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब है, हो सकता है कि वो इस्लामाबाद में डेरे तकरीबन डाल चुके हैं और वो जो सियासी जोड़ तोड़ है उसके भी माहिर हैं, और पाकिस्तान में हो सकता है कि अगली आने वाली जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी की भी हो सकती है। लेकिन ये कबल अज़ वक्त होगा कहना, इसमें अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। पाकिस्तान में ये मखलूत हुकूमत ये बनना और इसको चलना, जैसा कि PDM के प्लेटफार्म से हमने ये देखा तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल जो पिछली जमातों जो मिल के जिन्होंने एक मखलूत हुकूमत बनाई थी, उसके अंदर काफ़ी मसाइल थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी गिले शिकवे भी रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई खातर खा पाकिस्तान के अंदर तब्दीली नहीं आ सकी। जो महंगाई का जो ग्राफ था वो नीचे नहीं आ सका, और जो पाकिस्तान जिन मामलात में और जिन मसाइल में गिरा हुआ है उससे भी तकरीबन वो ना निकाल सके। अब जो सियासी नाकदीन है वो ये कह रहे हैं कि जो ये तजिया अपने कर रहे हैं कि अगर PDM के प्लेटफार्म जैसी कोई हुकूमत बनती है तो साल 1.5 साल या 2 साल बड़ा चलना मुश्किल होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है ये बड़ी तशवीशनाक है। लेकिन यहाँ पे तमाम सियासी जमातें जो माजी के अंदर जो गलतियाँ हैं उनसे सीखना पड़ेगा और एक प्लेटफार्म पर बैठना पड़ेगा, और ये सोचना होगा कि मुल्क की सलामती और मुल्क के जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से आप मुल्क को इन मसाइल से बाहर निकाल सकें। लेकिन यहाँ पे हम ये ज़रूर बात करेंगे, एक साइड पे तमाम सियासी जमातें और तमाम मशीनरी उसके बावजूद भी ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इतनी बड़ी तादाद में सीटें निकालना, और आवाम का जो इस मरतबा जोश व खरोश था, जो आवाम का टर्न ओवर जो वोटिंग का रहा है वो तमाम लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया है और अपने वोट को उस पलड़े में डाला जहाँ वो चाहते थे कि ये वोट हमारे इस नुमाइंदे को दिया जाए। तो यहाँ पे जितने भी इदारे और जितनी सियासी जमातें हैं आज
انہیں یہ سوچنا ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں یہ جو بدلتا ہوا پاکستان ہے, یہ جو ووٹر ہے ان کے اندر جو شعور ہے, یہ جو بیداری ہے, یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئین بھی ہے, کیونکہ جو پاکستان کی سلامتی کے فیصلے ہیں, جو پاکستان کی بقا کے فیصلے ہیں, وہ اب عوام کے ہاتھوں میں ہوں گے. عوام جس کو چاہے گی وہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجے گی, اور وہیں سے فیصلے جو ہے نا وہ ہوں گے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا, جو آزاد امیدوار ہیں, وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں, کیا واقعی وہ عوام کی توقعات کے اوپر پورا اترتے ہیں. اور لیکن یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے, جس طریقے سے ایک خاص سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا کہ اس کے باوجود اس کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں, اتنی بڑی تعداد میں ان کا ووٹ جو ہے نا وہ لینا اور عوام کی ان کے ساتھ حمایت ہونا, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا بنتا ہے. اسلام آباد کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے, جو گہما گہمی ہے, خاص طور پہ ہم یہ بھی بات کریں گے NA47, NA48 اور NA46 جو کہ ابتدائی جو الیکشن کے نتائج تھے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سبقت لے رہے تھے, اور جو نتائج آ رہے تھے اس میں یہی لگ رہا تھا بڑی آسانی کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو ہے نا امیدوار ہیں وہ تقریباً جیت جائیں گے. لیکن اس کے باوجود الیکشن میں جب مکمل پروسیس ہوا, جب کمپلیٹ رزلٹ آئے, تو اس کے بعد یہ دیکھا کہ تینوں سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پلڑے میں جا چکی تھی. اسی طرح راولپنڈی کے اندر حنیف عباسی صاحب اور باقی جو وہاں پہ جتنے بھی جو امیدوار تھے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ سیٹیں جیت رہے ہیں اور مسلم لیگ نون ون کر جائے گی. لیکن ہم یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے چلیں کہ جو عوام چاہتی ہے, جو لوگ چاہتے ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں, عوام کی رائے کیا ہے, ممبران کی رائے کیا ہے, جو عوام پاکستانی عوام ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. اس وقت پاکستان جس سیاسی انتشار کا شکار ہے, اور پاکستان جس سیاسی صورتحال سے دوچار ہے, اور پاکستان جس معاشی صورتحال سے دوچار ہے, پاکستان جس طرح ہمارے جو قومی سلامتی کے مسائل ہیں اس سے دوچار ہے, خطے کے اندر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, جس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں دیکھ رہی ہے, تمام دنیا ہماری طرف نظریں گاڑے ہوئی ہے. تو کیا پاکستان کو آج یونٹی کی ضرورت ہے, پاکستان کو آج متحد ہونے کی ضرورت ہے. کیا اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب جو بھی فیصلے ہوں وہ عوام اور پاکستان کی بقا کی روشنی میں کرنے چاہیے, اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کے شعور جو اجاگر ہو رہا ہے, جو بڑھتی ہوئی بیداری ہے, اس کو سامنے رکھ کے کیا کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنا اب آسان ہوگا کہ عوام کی رائے کو دبا دیا جائے. لیکن جس طریقے سے آج میں کریڈٹ دیتا ہوں جو ہماری کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, اور جو ہمارے ادارے ہیں, جس طریقے سے سوالیہ نشان ان کے اوپر بچھاڑ کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر الیکشن میں بہت زیادہ پیمانے پہ جو کوئی نتائج کو رد و بدل کیا جائے گا, یا ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ جو رزلٹ آ رہے ہیں بڑے حیران کن ہیں, اور اس کے اندر کوئی ایسی سیاسی انجینئرنگ نہیں نظر آ رہی کہ جس کے اوپر کوئی جماعت بھی یہ کھل کے تنقید کر سکے کہ یہاں پہ واقعی کوئی ریگنگ ہوئی ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ ہم گائے بگائے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, اور جو بھی سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.